Okay, let's start. So, good day everyone. Welcome sa atong week 2 topic, ang Linux Fundamental for System Administrator. Today, we'll explore about the basics of Linux, its architecture, file system, commands, and of course, practice labs. Setting ni siya kay mo ni ang foundation para bito may mo tawag sysadmin. So, first, ang course agenda. So, here's our agenda for today. First, we'll talk about Linux architecture, kung unsa ang kernel, shell, o ang user space. Next, ang file system hierarchy. Basically, unsaon pag-navigate sa Linux directories. And then, ang essential Linux commands. Mo ni siya ang tool nga dapat kabisado kita. And lastly, hands-on practice lab. So, para bito ma-apply na to. Like, ma-apply na to atong ma-learn. So, here, Linux architecture. Now, Linux has three main components. Ang user space, ang shell, o ang kernel. Now, ang kaning user space, mao ni ang lugar kung asa ta nagdagdagan ang application and services. Din ang shell, mao ni atong command interface. Bali siya ang bridge sa kung the user o ang kernel. Now, ang kernel kay mo ni siya ang core system. Bali siya ang ga-manage resources like CPU, memory, and devices. So kung i-compare na to ang tulo ka layer, bali mura siya og kuan pyramid like ang user space and ang shell and ang kernel ang kuan pinaka boss. And next is the Linux kernel. Now ang kernel kay muna siya heart sa Linux. Siya ang nagkontrol sa tanan resources mo pangkingon na ganiya ng CPU, memory, hardware devices, and even security. For sysadmins like them, understanding how kernel works is key for troubleshooting and performance issues and optimizing the system. Kung sa Bisaya pa, mo siya ang kasing-kasing sa sistema. And then, ang shell. Now, ang kaning shell is our command interpreter. Mao ni ang gagamit nato para mo-communicate siya sa system. Now, there are different types of shells. So first kaning bash. Muna siya pinaka-common na default sa Linux distros. And Z shell mas muna siya ang mo enhance na siya customization and better completion. Like na siya yung mga features na. And ang fish, dili siya fish na isda. Mo siya gitawag na friendly interactive shell. So bali very user friendly ni siya with syntax highlighting. Kumbaga, ang shell mo ni ang linguist nga mo translate sa imong commands para masabtan sa kernel. Here, sunod kay nata ay user space. Ang user space kay mo ni ang application and services na mo run, for example, like application like browser or text editors, and system services like database and servers, and like network services. And lastly, kay nata utilities like command line tools. As a system admins, most of our like ilang trabaho kay mula na siya will be in sa ang ilang trabaho kay nasa user space. Like mo manage sila og app and services. So mo ni lang kuan gina trabaho. Yeah. Next is the Linux file system hierarchy. Now, kaning Linux uses a standard directory structure like called FHS or file system hierarchy. Muna siya ang mga example. Natay bin and sbin. Muna siya pinaka-important na binaries. Muna siya executable and system binaries. And sunod ang etc. Muna siya ang configuration files and home. Muna siya ang user home directories. And var for variable like data, logs, and databases. Kung sa kwan pa, analogy mo na siya balay. Ang home, mura ni mong kwarto. Ang etc is like your notebook or house rules. And ang var kay mo ni siya ang storage like area for
mo change kag things. Now sa next slide kay ang essential commands. Now they are the most known Linux command. Like for example kaning for navigation natay ls, pwd, and cd. Since ako naingon kaganiya ang kaning ls mo siya directory. Ang pwd kit ni person with the disabilities ko na siya. Um, print working directory, and ang cd kay mo ni ang change directory. Like kani pong change directory mura po ni akong nibalan kay mo po ni ang ginagamit. And ang cp mo ni siya ang copy files and directories. And for system info kay ang kaning top mo ni siya ang for system info mo ang top df ps u ug uname under ni siya sa kuan system information. Kani pong for files kay kuan ang cp mv cat grep and chmod and chon. So ang kaning cat mo siya display file contents, grep for search text patterns, chmod change file permission, and chon for change file ownership, and find for search files. Ang nakoy tip ani kay the more ka mo practice mas dali nimo ma-memorize ang kaning mga essential na kuan Linux command. And next slide kay ang hands-on. Now ang kaning hands-on practice labs para ma-practice we have online labs like Webinal, GS Linux, and Ubuntu VM. Ang Webinal kay mo ni ang browser-based Linux terminal with guided exercise and tutorials, and ang GS Linux kay mo ni siya ang JavaScript based Linux emulator like garage sa imong background. And ang Ubuntu VM full Linux experience through virtual machine on your computer. Katong mo ang kaning Ubuntu machine mo man atong gigamit katong pag activity atong last. Then sunod kay takeaways. So before we end, like mo na itong mga key takeaways na understand the Linux architecture like kernel, shell, and user space, and maka-learn tag file system hierarchy and master essential commands through practice. So pagka next week move ta og advanced system administration like use management, service configuration, and security. So ay mo kalimot sa labs kay mo ni ang inyong practice ground. So thank you and let's keep learning Linux. Thank you and good evening and good day.